الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا جدو بھی کوئی شخص کتے مہمان بن کے جاندہ ہے او دے جاندہ کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوندہ ہے اور جنہ دے کوڑ او مہمان جاندہ ہے او میزبان اگرچہ او دی آمد دی بڑی خوشی کر دینے لیکن عقل مند اور دانا میزبان اپنے مہمان یہ بھی پوچھ دینے کہ تسی کس مقصد لئی تشریف لے کے آئے ہو جدو مہمان انہوں اپنی آمد دا مقصد بیان کردہ ہے عقل مند اور دانا میزبان پھر جلد از جلد اپنے مہمان دی آمد دے مقصد نو حل کرن دی کوشش کر دے ہن باپ جو اپنے بیٹے کو پرونا بن کے جائے تے بیٹے نو خوشیاں چڑھ جان اگر بتیاں باڑے لٹاں لائے خوشبوواں دا چھڑکاؤ کرے تے ابا جی کہن پتر میں تیرے کوڑے اس واسطے آیا بھی میں نے روپیہ 1 لاکھ چاہیے دے تے او اگوں کہے ابا جی کھلو جو وجہ میں نے خوشیاں منا لین دے ہو وجہ میں بیلا کوئی نہیں خوشیاں لو فرصت لبے گی تے پھیری تو اڈے آن دے مقصد تے غور کرانگے ایک وری ذرا میں نے نا خوش ہو لین ابا جی آن دا مقصد بیان کر دے تھک جاندے نے اے خوشیاں منادا نہیں تھک دا تے ایک دوجہ پتر ہے ابا جی گئے نے انہیں خدمت دے اندر پانی روٹی پیش کیتا ہے کیویں آئے ابا جی 1 لاکھ روپیہ چاہیے ہے انہیں چاٹ نہیں لایا 1 لاکھ روپیہ تلی تے رکھ دیتا ہے دسو گا پڑا ابا جی ایسے پتر تے خوش ہونگے یا دوجے تے خوش ہونگے ظاہر باپ اس بیٹے تے خوش ہوئے گا جنہیں باپ دی آمد دے مقصد نو حل کر دیتا تے جنوں اجے ویل ہی نہیں لیٹاں تو تے خوشیاں تم گل سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہو نا بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کریم نے آپ کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ بھئی آپ دی آمد دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی مشن تے ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی آمد دا مقصد کھول کھول کے سانو بیان کیتا۔ آپ دی آمد دے مشن کی نے، مقاصد کی نے، انہاں بچوں چند ایک مقاصد تھوڑی جی وقت واسطے تو آڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں ادھی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو ہاذی سبیلی ہے میرا رستہ ہے۔ بعد مفسرین نے ہاذی سبیلی دا معنی منہج بھی کیتا ہے، مسلک بھی کیتا ہے۔ ہاذی سبیلی اے میرا منہج ہے، ہاذی سبیلی اے میرا مسلک ہے۔ کیڑا ادعو الاللہ، میں لوگانوں اللہ بل بلا رہے ہیں، میں لوگانوں اللہ پاک دے درد لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے پیغمبر دے کوڑ آمدہ ہے، آگ گرد گرد ہے محبوب میرے کوڑ اولاد کوئی نہیں، نبی پاک نہیں فرما دے میں تینوں اولاد دے دے ماں، تیاں چاہی دیاں نے کہ پتر چاہی دینے میں تینوں دے ماں نانا۔ جڑا بھی میرے پیغمبر دے کوڑو لاب دا شکوہ لے کے آیا ہے، میرے پیغمبر نے گونوں کی فرمایا ادعو الاللہ، میں تینوں اللہ دے درد لے کر کے جاواں، کیونکہ اولاد دا میں نہیں دیندہ، اولاد دا دین والا کونے اللہ اولادہ دین والا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایدہ ترجمہ سادہ جنج کر لئیے۔ تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا۔ او تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا۔ قرآن واقعات دس سے کھول کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کھولنے۔ آج بندے تو رب والو ناتا توڑے جن تیرا ایک جوڑ جوڑے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کھولنے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اگر میرے پیغمبر دے گھوڑا کے کسی نے ذکر، کسی نے رزق دی کمی دا شکوہ کیتا ہے، تے میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا
میں تیریاں چوڑیاں پر دیواں میں تینوں مالا مال کر دیواں نا بلکہ میرے نبی نے آکھیا ہے ادعو الاللہ علی بصیرۃ میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں کیونکہ رزق دینا میرے اختیار اندر نہیں روزیاں دین والا کون ہے اللہ رزقیاں دین والا فرمایا کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات دی وقار اگر میرے پیغمبر دے کول آگے کسی نے عزت دا سوال کیتا ہے اے نہیں فرمایا میں تینوں عزتاں عطا کر دیواں نا بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ادعو الاللہ علی بصیرۃ میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں کیونکہ عزت و ذلت دا مالک میں نہیں بلکہ عزت و ذلت دا مالک کون ہے اللہ مالک ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ اللہ عزت و ذلت دین والا کون ہے اللہ اللہ محبت دبدرہ نینج بولیے تاکہ تواڈی نیند لت جائے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میں قربان داماؤ میری گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین قرآن کی سایہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا نبی پاک دا مشن ہے لوکانو اللہ وال بڑھانا اے میرے نبی دا مشن ہے اور اس مشن کی مزید وضاحت کرتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا اللہ اللہ توجہ میری گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ نیند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھ کر کے ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے کہ کنوں نیند آ رہی بڑی گل ہے اللہ میں پیار کیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا
اللہ اللہ میں قربان داما ہر میں محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر نذیر بنا کر مبشر بنا کر اگے فرمایا وداعیا اللہ کی اسی تانوں دائی اللہ بنا کے بھیجیا ہے کہیں مانا لوگانوں اللہ وال بلان والا بنا کے بھیجیا ہے میرے پیغمبر دا مشن ہے میرے پیغمبر دی بے شک دا مقصد ہے میرے پیغمبر دا ہدف ہے میرے پیغمبر دا ٹارگٹ ہے لوگانوں اللہ وال بلانا اور میرے نبی نے اپنے اس مشن وچ کدی کمی نہیں کی تھی بازاراں دے اندر لوگانوں اللہ وال بلایا ہے گلیاں محلیاں دے اندر لوگانوں اللہ وال بلایا ہے یہودیاں دے عبادت کدیاں دے وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانوں اللہ وال بلایا ہے زمانہ جاہلیت دے میلیاں وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانوں اللہ وال بلایا ہے لوگ پتھر مار دے رہے میرے پیغمبر اللہ وال بلام دے رہے لوگ تانے دے رہے میرے پیغمبر لوگانوں اللہ وال بلام دے رہے لوگ گالیاں کٹ دے رہے میرے پیغمبر لوگانوں اللہ وال بلام دے رہے پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آویں میں ایسا تینوں گل نہ لاواں تو سدھائی جنت جاویں ادعو اللہ لوگانوں اللہ وال بلایا میرے پیغمبر نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی جنگوں کے خطرے کم پڑ گئے نبی پاک علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا دائرہ وسیع کر دیا ہویا میرے پیغمبر نے فرمایا میرا ارادہ ہے بے دعوت و تبلیغ عرب تو باہر دے ملکاں وچ بھی جانی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مختلف بادشاہاں وال خط لکھاں گا انہاں خطاں دے ذریعے لوگاں نوں اللہ پاک دے دین دی دعوت دیواں گا آکھیا گیا محبوبہ جو بیرون ملک کے بادشاہ لوگ ہیں وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے لہذا میرے پیغمبر نے ایک مہر تیار کروائی جدی اوپر لے پاسے لکھے آئے اللہ درمیان اندر لکھے آئے رسول سب تو انتے لکھے آئے محمد الرسول اللہ یہ مہر دی مہر ہے تے انگوٹھی دی انگوٹھی ہے حضرات دی وقار پہلا خط میرے پیغمبر نے شاعر روم وال بھیجا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر کے پہنچے ہنج کر کے جناب شاعر روم نے جنو جناب ہرقل کے آجامدہ دا نام ہے انہیں میرے پیغمبر دا خط دا بڑا عدب کیتا بڑی تکریم تے تعظیم تے بڑی آنر دیتی میرے پیغمبر دے خط نو اور آپ دے قاصد نو نال کہن لگ گئے اے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہ دے نزدیک نسب دے تبار نل لبو بندہ کیڑا ہے جڑا میرے علاقے وچ آیا ہوئے انہوں نے جڑا بندہ لب کے لے کے آمدہ جڑا نسب دے تبار نل میرے پیغمبر دے سب تو زیادہ قریب سی بلا کیڑا بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگ نسب میں باتیں کرتے ہیں بنو امیہ ایسے تھے بنو امیہ ایسے تھے ابو سفیان نے یہ کر دیا ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ سب سے قریب نسب ہے میرے پیغمبر کے پانچویں پشت پر حضرت ابو سفیان اور نبی پاک علیہ السلام کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار بادشاہ شاعروم نے حضرت ابو سفیان کو میرے پیغمبر دے متعلق کئی گلاں پوچھیاں ساریاں گلاں دے جواب حضرت ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک دیتے ساریاں گلاں سن کے تے بعد اندر کی کہندا ہے لو کنت عندہ لغسلتو قدما دعوت و تبلیغ کی برکت دیکھئے میرے پیغمبر کے خط کا اثر دیکھئے لو کنت عندہ لغسلتو قدما کہندا ہے اگر میں کتے مدینے ہوندا میں کملی والے دے پیر دھو لیندا میں کملی والے دے قدم مبارک دھو لیندا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دوسرا جملہ بولدا ہے کہندا ہے اگر ابو سفیان نال کیتیاں ساریاں گلاں سچیاں نے تے جس تخت اج میں بیٹھا واں
ان قریب اس تخت تے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد رسول اللہ دی ہوئے گی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، یہ ہے میرے پیغمبر کے خط کی برکت۔ دوسرا خط میرے پیغمبر نے شاہ ایران وال بھیجیا، حضرت دی وقار حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر کے شاہ ایران کل پہنچے۔ اس بدبخت نے میرے پیغمبر دا خط پڑھیا تے پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میرے نبی تک پیغام پہنچیا، محبوبہ تہاڈا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک ان قریب انہوں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت دی وقار پھر جلد وقت آیا، اے دے پتر نہیں انہوں قتل کر دیتا، اے دی حکومت دا تختہ پاش پاش ہو گیا۔ میرے پیغمبر دی تبلیغ تے دعوت دے خط نو پھاڑن دا نتیجہ میرے پیغمبر نے تیسرا خط حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میرے پیغمبر نے شاہ مصر کی طرف بھیجا، جسے مقوقس کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا خط پہنچیا، انہیں میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی، بڑی عزت دی تھی۔ میرے پیغمبر دے قاصد نو نال ہے مسلمان تے نہیں ہویا، لیکن انہیں مصر دے وچ ایک لونڈی نبی پاک علیہ السلام باپ تے بطور تحفہ روانہ کی تھی۔ سیدہ ماریا قبطی خاندان وچوں، فرعون دے خاندان وچوں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھ لیا۔ حضرت ماریا قبطیہ دے بطن وچوں ایک بچہ بھی ہویا جدا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو بچپن دے اندر فوت ہو گئے۔ حضرت دی وقار چوتھا خاتم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن امیہ دے ہاتھ شاہ حبشہ والے بھیجیا، نجاشی بادشاہ والے میرے پیغمبر نے خط بھیجیا۔ میرے پیغمبر دا خط پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے کر کے آیا۔ ام حبیبہ دا نکاح پڑھا کے انہیں خط لکھ کے میرے پیغمبر دی طرف روانہ کیتا۔ محبوبہ میں نکاح پڑھا دیتا، ام حبیبہ دا قبول فرمایا جے۔ میرے پیغمبر نے قبول فرمایا۔ چند نہیں گزرے نے جبریل امین خبر لے کے آیا، محبوبہ نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ کی طرح بنا لو، غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ نجاشی بادشاہ دا غیبانہ نماز جنازہ میرے پیغمبر نے پڑھایا۔ حضرت ذی وقار اے ہے میرے پیغمبر دا مشن، جس مشن دی تکمیل واسطے میرے پیغمبر نے خطوط دا بھی سہارا لینا پیا، لے کر کے پیغام بھیجا ہے۔ لہذا ان خطوط کے ذریعے اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی، آج بھی ہمارے ملک کے حکمرانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک مسلمان حکمران ہونے کے ناطے انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے قریب جو ممالک ہیں، جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں کے حاکموں کو پیغام توحید بھیجیں، وہاں کے حاکموں کو اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرے، ان کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں۔ ادعو الی اللہ کے تحت اگر وہ واقعتاً صحیح معنوں میں مسلمان اور موحد ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قریب کے غیر مسلم حکمرانوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ 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 پر کرے کون، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مشن نو کمپلیٹ کیتا، پورا کیتا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع دا موقع ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے، اونٹنی دی اُتے اللہ دے پیغمبر سوار نے، میرے پیغمبر خطاب فرما دے پینے، اے بھی تے اللہ دے نبی دا موجودہ ہے نا۔ آج میں تقریر کردہ پیاں، میں ماڑا جمع پرا کر لماتے پچھلیاں بندیاں نو آواز نہیں پہنچ دی، اے میرے نبی دا موجودہ ہے۔ میرے پیغمبر خطاب پہ فرما دے نہیں تے آواز 1.25 لاکھ صحابہ تک جا رہی ہے، ہر صحابی تک میرے پیغمبر دی آواز پہنچ رہی۔ میرے پیغمبر نے صحابہ نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں نے دین تم تک پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اگو صحابہ نے جواب اندر کیا، بلا بلغتا وعدیتا ونصحتا۔ محبوبہ تسی دین پہنچا بھی دیتا، وہ دی ڈیوٹی ادا بھی کر دیتی تے حق بھی ادا کر دیتا۔ ادھر میرا دیکھنا، میرے پیغمبر نے اپنی ہے انگلی انج آسمان وال اٹھائی، نالے فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد،
تین دفعہ میرے پیغمبر نے جملہ بولیا، اس وجہ کر کے اس انگلی نو شہادت والی انگلی کیا جاندہ ہے، اسی لیے اس کا نام شہادت والی انگلی پڑ گیا۔ میرے پیغمبر نے جموں کر کے فرمایا اللہم شہد، اللہ گواہ ہو جا میں تیرا دین پہنچا کے تے اپنا مشن نو کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، ہن ساڈی ڈیوٹی کیے، میرا تے تہاڈا مشن کیے۔ حضرات دی وقار اس آیت دے اگلے جملے وچ ساڈا مشن لکھیا ہے، فرمایا ادعو اللہ علی بصیرۃ، اگے پڑھو انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لہذا ہن لوکاں نو اللہ وال بلام دی ڈیوٹی ساڈی ہے، ہن لوکاں نو توحید وال بلام دی ڈیوٹی ساڈی ہے، ہن لوکاں نو شرک تو بچام دی ڈیوٹی ساڈی ہے، ہن لوکاں نو سنت رسول دسن دی ڈیوٹی ساڈی ہے۔ حضرات دی بکار میں اپنے گریباں تے نظر پاواں، میں نبی پاک دے اس مشن نو یاد رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ میں آج دی گفتگو دی وساطت دے ذریعے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج کی وساطت کے ذریعے اپنے ان بھائیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جنہیں بازار سجانے سے فرصت ملے، جنہیں جھنڈیاں لگانے سے فرصت ملے۔ میں ہاتھ باندھ کر ان کی خدمت میں گزارش کرو، جے جشن تو تھوڑے جے ویلے ہو گئے ہو، آؤ تانوں مشن بھی دسیے، جے تہاڈا تھوڑا جا جھنڈیاں تو ٹائم لگ جاوے تانوں یہ بھی دسیے کہ نبی پاک دا مشن کیے، اللہ والوں کانوں بلانا، توحید دی دعوت دینا ہے میرے پیغمبر دا مشن ہے۔ یہ کوئی عام مشن نہیں، یہ بڑا عظیم مشن ہے، ایڈا بڑا مشن ہے۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، کتاب العلم دی روایت ہے ایک جھٹکا جب بندہ آیا اونٹنی تے سوار ہو کے انہیں اوپر اونٹنی بم دیتی ہے تے انج مجمع نو چکر لایا ہے، پہلے ادھر انج گیا پھر انج گیا پھر اوپر ہو کے پوچھدا ہے ایکم محمد الرسول اللہ، تم میں سے محمد کس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تے صحابہ کہندے نے اوے آن والیا ساڈے ساریاں وچوں ویکھ کھا سب تو سونا کیڑا ہے، اے ساڈے ساریاں وچ نظر مار ہاں پلا سونا سب تو کیڑا ہے، گوڑا سب تو کیڑا ہے، چٹا تے خوبصورت کیڑا ہے؟ اللہ اللہ میں قربان داواں انہیں پھرنج کر کے مجمع دے بندیاں تے نظر دوڑائی تے میرے پیغمبر دے کول کھڑا ہو کے کہندا ہے جے گل حسن تے مک دیے تے ایدے تو ود کے سونا ہی کوئی نہیں، ایدے تو لا 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 سونا سونا میرا پیغمبر، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، اللہ دے کے جمال ہن تسی جاگ گئے ہو، جدو میری تقریر ادھی ہو گئی ادو تسی جاگ پے ہو ہیں، چلو کوئی گل نہیں آپ ادھی ہور ودا دینے ہیں۔ اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، جامع صدقے صدقے جامع صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڑیا، اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں، اور جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، اجی میں پتیاں نے مجھے میں روٹی نہیں کھا دیئے تھوں، اللہ اللہ میں کیا کرنا، لوکاں دا گلا کھیرہ نال چل دا ہے، حلوے نال چل دا ہے، ساڑا گلا رب دی فضل نال چل دا ہے، اللہ 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 اللہ، اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں، اجی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، اجی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، سونے بلیاں 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 سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسی چانن لا جھڑیا، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے شاندار خطاب جاری ہے، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، تاجدار
खत्म नबूवत हुस्न मुस्तफा शान मुस्तफा मुकाम मुस्तफा रिफत मुस्तफा बुलबुल कुरान कारी बिनियामीन आबासाम अल्लाह तवज्जो करना बंदा पक्का बट लगदा जे अल्लाह पाक से दे हैं बटाला गवांडी अच्छा गवांडी चलो फिर को है तो सही ना अल्लाह पाक से दे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार गौर कर जे गल सोहणे ते मुकदी है ना ते ए जेड़े बैठे ने ना मैनू ते तुहाडे सारे विच सोहणे पे लगदे ने चिट्टे पे लगदे ने ते ओ कहन लगे सहाबा तू सही पहुंचे है यही अल्लाह के पैगंबर हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने बैठ गया है अर्ज करदा महबूब मैं देहाती ते पिंडू जिहा बंदा वां मैनू बहुता तरीका नहीं हुंदा गल बात करन दा अगर गल करन अंदर मेरे कोलों कोई बेअदबी हो जाए कोई गुस्ताखी ते माफ करया जे मेरे आका फरमाते ने साल बदाला का पूछ क्या पूछना चाहते हो अल्लाह अल्लाह अर्ज करदा महबूबा ए गल दसो भला तुसी वाकई अल्लाह दे नबी हो पर मैं जी मैं अल्लाह दा नबी हां अगो कहंदा इस गल ते कसम चुक सकदे हो कसम चुक के कह सकदे हो कि मैं अल्लाह दा नबी हां मैं अपने महबूब दे जिगरे तो सदके जावां मैं अपने पैगंबर दे तहम्मुल तो सदके जावां साडा ते पारा मिंट झाई हो जांदा है असीं ते एवें कावड़ च चढ़ जाने आ ए जिवें शुरली दे नेड़े माड़ी जी तीली करो ते बस अग लगण दी देर है लेकिन मेरे पैगंबर तहम्मुल वाले मिजाज वाले मेरे पैगंबर ने हल्का जा तबस्सुम फरमाया फरमाया अल्लाह दी कसम मैं अल्लाह दा नबी हां ते नाल फरमाया हुण तेरी सहूलत वास्ते हुण जेड़ी भी गल करेगा ओदा जवाब तेनू कसम नाल ही देंगा ताकि तेरी टेंशन मुकी रहे अल्लाह अल्लाह फिर की कहता है आप किस चीज का हुक्म देते हैं फरमाया अल्लाह की कसम मैं 5 नमाजों का हुक्म देता हूँ फिर फरमाया मैं ज़कात देने का हुक्म दे रहा फिर फरमाया मैं हज का हुक्म देता हूँ मैं रमजानुल मुबारक के रोज़ों का हुक्म देता हूँ मेरे पैगंबर ने इस्लाम का पूरा माटो समझा देता उठ के खड़ा हो गया है सुनिया जे तवज्जो करिया जे और खुसूसन स्टेज पर बैठे उलमा मेरी बात की तरफ तवज्जो करें उलमाए कराम दूर दूर दे सफर करने पैंदे ने मिंबरां ते खलो के तकरीरां करनियां पैंदियां ने बाद विच लोकां दीयां गल्लां भी सुननियां पैंदियां ने टेंशन ना लिया करो घबराया ना करो ए वेखो दाई दी किन्नी अज़मत है ए वेखो वाइद दी किन्नी अज़मत है अल्लाह का दीन फैलाने वाले की अज़मत कितनी बुलंद है इंज उठ करके खड़ा हो गया अर्ज करदा महबूबा हुण मैं अपनी जमात ते अपने कबीले वाल जा रहा वां एदा नाम है ज़माम बिन सालिबा ये केड़े कबीले नाल ताल्लुक रखदा है ये बनु साद कबीले नाल ताल्लुक रखदा है यानी सैयदा हलीमा सादिया दे कबीले नाल ताल्लुक रखदा है महबूब मैं हुण जावांगा अपनी बरादरी दे लोगां नूं जाके वाद करांगा अपने कबीले दे लोगां नूं दीन दसांगा यानी मेरे पैगंबर दे कोलों सुन के ते दाई बन के उठिया है वाइद बन के उठिया है अपनी कबीले दे लोगां नूं अल्लाह दा दीन दसण वास्ते मेरे पैगंबर कोलों इजाजत लैके उठिया है इंज टुरिया जा रहा है ते नबी पाक दे जांदे दी कंड नूं पे तकदे ने नाले एक जुमला होर भी सुन लो इन्हें एक जुमला होर भी बोलिया कहंदा ला अज़ीदु अला हादा वला नुक़स महबूबा जो कुछ आपने मुझे बता दिया इसमें कमी भी नहीं करूंगा इसमें इजाफा भी नहीं करूंगा आई ते मेरा मनहज है आई ते मेरा दीन है आई ते मेरी शरीयत है ऐसे वास्ते ते लोग की गल्लां करदे ने हम 2 से 3 नहीं कर सकते हम 3 से 4 नहीं कर सकते जिथे सोना खड़ा करके गया है असीं ज़ेर ज़बर दा भी फर्क पाना गवारा नहीं करदे ला अज़ीदु अला हादा वला अनक़ुस एक गल कह के टुर पिया है ये टुरिया जा रहा ते नबी पाक फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा अगर तुहाडे विचों किसी ने जन्नती बंदा वेखना है बंदे नूं वेख लो टुरदा फिरदा रब दी जन्नत दा चौधरी बन गया है इन्हें कुछ नहीं कीता नमाज पढ़ी नहीं हजे नमाज नहीं पढ़ी जाके पढ़ेगा रोजा रखिया कोई नहीं जाके रखेगा हजे कोई नेकी दा कम नहीं कीता सिर्फ 2 कम कीते ने एक अल्लाह दे पैगंबर ते मान लेके आया है एक अपने आप नूं दाई ज़ाहिर कीता है अपने आप नूं वादो तबलीग वाला
ظاہر کیتا ہے۔ یہ دو عمل کی بنیاد پر میرے پیغمبر نے فرمایا جنتی جا رہا ہے۔ حضرات دی وقار کی ڈب اور ایک دوسری روایت ہے وہ ایک دوسری کتاب میں آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اٹھ کے گیا ہے، سواری تے بین لگا ہے، ایک سواری دا پیر ایک بیلی وچ گیا ہے، تھلے گڑیا ہے، گردن آڑی دا من کا ٹوٹ گیا ہے، جان نکل گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا محبوبہ نواں نویلا پرونا، نواں نویلا مسلمان، نواں نویلا بندہ، نواں نویلا مہمان فوت ہو گیا ہے، دنیا تو چلا گیا ہے۔ اور بائے دیتے خطیبوں لمبے لمبے سفر کر کے تھک جانے ہاں، لوکاں دے تانے تے مینے سن کے دل پریشان ہو جاندا ہے، لیکن جدو اے حدیث پڑھی دیئے یقین جانو تھکاوٹاں ساریاں لتھ جاندیاں نے۔ میرے پیغمبر نو دسیا گیا، میرے پیغمبر اگے بڑے نے، آقا علیہ السلام نے دا سر چک کے تے اپنی گودی وچ رکھے آئے، واہ خطیبہ تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ مہمانہ تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیرا مقام کڈا اونچا ہے، تیرا مرتبہ کڈا اونچا ہے، وہ تیرے سر تو صدقے جاواں، تو چک کے نبی پاک نے تیرا سر اپنی گودی وچ رکھے آئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیا، نبی پاک نے ہونٹوں کا بوسہ دیا۔ صحابہ عرض کر دینے محبوبہ ہونٹاں دا بوسہ کیوں پہ دے دے؟ فرمایا میں نو ویکھ دا پیاواں اے منہ نال جنت دے میوے پیا کھاندا ہے، جنت دے پھل پیا کھاندا ہے۔ ادعو اللہ علی بصیرت، ادعو اللہ علی، لگے رہو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، صبح سے اپنا مشن بناؤ کہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے، ہر قبر پرست کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور جڑا گڈیاں دے ٹائر چومے، اور جڑا پیراں دے جناب پیراں دے پیر چومے، اور جڑا جگہ جگہ تے سجدہ کردا پھرے، آج یہاں سے یہ مشن لے کر جاؤ کہ کل سے انشاءاللہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے۔ کہو انشاءاللہ، کل تو رب دی توحید دا پیغام دینا، پر آوی طریقہ نہیں ٹھیک۔ توحید سنانی ہے کیڑی؟ چھوٹے لا دیو، موچھے پا دیو، پھٹے چک دیو، ایتھے کسی خطیب نو کہیے نا بھی تہاڈا موضوع توحید ہے، تسی توحید بیان کرنی ہو، گڈی چوں لت دے باواں چڑھانے والا، اج انج باواں ٹوندا بھی اج میں نا اج وٹ کٹ دینے نے، اج میں پھٹے چک دینے نے، اج میں چھوٹے لا، یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ کتاب و سنت سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ توحید کی خاطر صحابہ اور اہل بیت نے اور اللہ کے رسول نے مارے کھائی ہیں۔ کتنی پڑھیا بھی توحید بھی سنائیے تو نال ڈانگا سوٹی بھی چلائے، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ توحید سنانی ہے پیار نال، تو این سناؤ جڑا قبر تے جھکدا ہے، جڑا غیر اللہ دی پوجا کردا ہے، جڑا گھوڑے دی پوجا کردا ہے، جڑا رب نو چھڑ کے حجرات تے شجرات تے آڑ اس در تے اس در تے در بدر پھر دا انہوں انج توحید سناؤ کیویں؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ نعرے تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا ہنج سناؤ۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے، اے میں یہ ہے ہمارا مشن۔ اور جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟ اللہ شارگ تو نجد
नजदीक दिसे ओदा जग ते कोई न शरीक दिसे ओ कुफुवन अहद कहलाया तो गैरों को क्यों मंगना है जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तो गैरों को क्यों मंगना है खालिक़ कायनात दा कुरान सुनिए फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी फसुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह की समझो तकरीर मुक गई है की समझो तकरीर मुक गई नहीं तो मैं तो हुण शुरू करन लगा सुभान अल्लाह क्या अल्लाह अल्लाह है तो शेर पढ़ लिया तुसी समझा भी हुण मुक्कू है मुक्की शुकी कोई नहीं अल्लाह नारे तकबीर हाजत रवा मुश्किल कुशा तौहीद दा नारा वजने है गुजरावाला ख्याली दे बासियो जरा पता लग जाए नारा तकबीर हाजत रवा मुश्किल कुशा हाजत रवा मुश्किल कुशा ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत बुलबुल कुरान कारी बिनियामीन अहमद साहब। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना गदराब ये अल्लाह के पैगंबर की बेइज्जत का पहला मकसद है हुण लगा दूजा शुरू करना अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब तेजी वकार नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बेइज्जत का दूसरा मकसद क्या है मेरे नबी का दूसरा मिशन क्या है फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ये कुरान करीम में आयत 3 मुकामात पर आई सूरह तौबा में आई सूरह फतह में आई सूरह सब में आई 3 जगह ते अल्लाह पाक ने एंड वाले लफ्ज़ां दी तब्दीली दे नाल कुरान पाक अंदर 3 जगह ते ज़ाहिद ने बयान कीता इस अंदर नबी पाक दी बेइज्जत दा एक मकसद बयान होया केड़ा लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली मेरे पैगंबर इस वास्ते आए ताकि तमाम अदियान बातिलां नूं मगलूब कर दिता जाए दीन हनीफ नूं अल्लाह दी ज़मीन ते गालिब कर दिता जाए मेरे पैगंबर दुनिया ते अल्लाह दे दीन दे गलबे लई आए ने इत्थे कोई नहीं ऊंचा हो सकदा ते कोई नहीं गालिब हो सकदा कोई गालिब नहीं आएगा ना अमेरिका गालिब आएगा ना बरतानिया गालिब आएगा ना रूस गालिब आएगा ना इसराइल गालिब आएगा ना कोई टैंक वाला ना कोई आबदोद वाला ना भारत गालिब आएगा अल्लाह दा फैसला रब दी जमीन ते या रब गालिब आएगा या रब दा रसूल गालिब आएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इस वास्ते मुहब्बत दा तराना पढ़िए आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां ओ कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है तवज्जो कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है कसम बोलना पैना है कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा सारिया इमामा तो इमाम साडा उच्चा है सारिया इमामा तो इमाम साडा उच्चा है ओदे कदमां विच रुल जावा शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली अल्लाह की जमीन पर सिर्फ दीन हनीफ गालिब आएगा और कोई दीन गालिब नहीं आएगा। पहले लोग का मर्जी दे दीन बनाए सन यहूदियां दा मर्जी दा दीन ईसाइयां दा मर्जी दा दीन मजूसियां दा मर्जी दा दीन मक्के दे काफरां दा मर्जी दा दीन घर विच धी जमदी है घर विच टोया कढ के दब दिंदा क्यों दीन जो मर्जी दा होया हज़रात दी वकार
दो भैणां पसंद आ गईयां, कट्ठियां नाल बयक वक्त निकाह कर लैंदा। क्यों? मर्दी दा दीन जो होया औरत नूं मखसूस अयाम आ गए ने, कमरे विच बंद कर दिंदा है, इंसानियत दे तकाज़े नूं खत्म कर दिंदा है। घर दा दीन जो होया तुरी जांदी बकरी दा गोश्त खाण नूं दिल करदा है, मार के कोई चीज़ दी लत कट दिंदा है, बकरी बेचारी तड़पदी रहिंदी है, आप लत नूं बरोस्ट करके खा जांदा है। मर्दी दा दीन जो होया खाना काबा दे विच 360 बुत रखे पए ने। मर्दी दा दीन जो होया बैतुल्लाह की तरफ तवाफ करने के लिए जब मर्द आते औरतें आते तो बरहना हो जाते, मर्द भी बरहना औरतें भी बरहना। जेड़े मर्द ने वो कुरैश दे मर्दां कोलों आके कपड़े मंगदे, जेड़ियां औरतां ने वो कुरैश दियां औरतां कोलों आके कपड़े मंगदियां। जिन्हां नूं कुरैश कपड़े दे देंदे वो कपड़े पहन के तवाफ करदे, जिन्हां नूं कुरैश कपड़े ना देंदे वो नंगी बैतुल्लाह दा तवाफ कीती जांदे। घर दा दीन जो होया मेरे पैगंबर ने मक्का फतह कीता, यूं अल्लाह के पैगंबर खाना काबा की दहलीज के पास खड़े हुए फरमाया सुनो लोगो, आज तो बाद तुहाडे रस्मो रवाज सारे खत्म हो गए ने। आज तो बाद राज रब दा चलेगा ते रवाज मुहम्मद रसूलुल्लाह दा चलेगा। सारे मर्जी दे दीन मिट गए, सारिया मर्जी दियां गल्लां मिट गईयां, मेरे नबी दा दीन गालब आया। मेरे पैगंबर दा मिशन भी कामयाब रहा और एक कामयाब मिशन चलता रहा। कई साल तक अल्लाह दी जमीन ते इस्लाम गालिब रहा, अद्धी दुनिया तो ज्यादा दुनिया ते इस्लाम दे झंडे लहराते रहे। फिर की बनया? फिर ऐ बनया फखलफ मिन बादी मखलफुन अदाउ सलाता, फिर नमाज़ां दाया करने वाले आ गए, फिर रोजे छड्डण वाले आ गए, फिर शरीयत नूं भुलाण वाले आ गए। फिर हौली हौली साडा तख्ता थल्ले चला गया, असीं मगलूब होकर के रह गए। अज साडियां हालतां बन गईयां ने, पूरे कुरान विच सच बोलण वालियां जिन्नियां आयतां ने सारियां आयतां असीं हिफज कर लईयां ने, अपने बच्चों नूं हिफज करवा लईयां ने, पर सच बोलना यहूद नसारा ने शुरू कर दिता है। पूरे कुरान दे विच जिन्नियां अमानतदारी दियां ने सारियां तदबानी असीं याद कीतियां ने, लेकिन अमानतदारी ते अमल ते यूरोप कंट्री ने करना शुरू कर दिता है। और पूरे कुरान दे विच ईमानदारी दियां जिन्नियां आयतां ने सारियां आयतां हिफज असीं कर लईयां ने, अमानतदारी ते ईमानदारी ते अमल उन्होंने करना शुरू कर दिता है। असीं कुरान ते गौर कर कर के तवीत बनाते रहे, वो कुरान ते गौर कर कर के जहाज बनाते रहे, वो कुरान ते गौर कर कर के टैंक बनाते रहे, वो कुरान ते गौर कर करके तरह तरह दियां तरक्कियां करते रहे। हज़रात दी वकार वो काफर हो के वक्त दा पाबंद हो गया, मैं मुसलमान हो के वक्त दी पाबंदी ना कर सकिया। वो है काफर है पर जिम खाने विच वक्त ते जांदा है, वो है काफर है पर क्लब विच वक्त ते जांदा है, वो है काफर है पर माबद कदे विच वक्त ते जांदा है, वो है काफर है पर कायनात दे लोगों गुरुद्वारे विच टाइम नाल जांदा है काफर है पर अपने इबादत खाने ते मंदिर दे विच वक्त नाल जांदा है। वो काफर हो के वक्त दा पाबंद है ते मेरे को अज तक अपनियां नमाज़ां दे टाइम ही सीधे नहीं कीते गए। एक दी अजान मुकदी है, दूसरे दी जमात शुरू हो जाती है, दूसरे दी जमात नहीं मुकदी, तीजा अजान कहन लग जाता है। हमसे तो नमाजों की पाबंदी ना हो सकी, वो काफर होकर वक्त के पाबंद बन गए। हालांकि कुरान हमें ये दावत दे रहा था, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। हम अल्लाह के पैगंबर के मिशन को भूल गए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसों को भूल गए। नतीजा ये निकला आज हम गुमराही के रास्ते पर, आज हम गुमराही के दाने पे खड़े हुए हैं। आओ जश्न को छोड़ो, मिशन को अपनाओ, आओ झंडियों को छोड़ो, अल्लाह के कुरान को अपनाओ, आओ ये बाजारों को छोड़ो, मसाजिद की जीनत बनो, बाजारों को सजाना छोड़ दो, अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाना शुरू कर दो, मेरे पैगंबर दे दीन ते अमल करना शुरू कर दो। ऐ जे मिशन रसूलुल्लाह दा, ऐ जे मिशन हर नबी दा, ऐ ओ मिशन हर उस बंदे दा जिहड़ा मेरे पैगंबर दा पैरोकार बन जाएगा। खाल के कायनात दा कुरान बयान करदा है, फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।